ADC ni Yago land power te citizenship power Yapharwi Rwnani Sanmung Tisakha IPFT Tipra Bodol Faine Jun talni paithak faising kotalke khlaijang IPFT Tipra ni executive committee krak shalo rajakhor aguleni Bolkan club amsayo kaisa kokthum panda khlai okokthuma rukha IPFT Tipra Bodol ni ajukphang Binoy Deborma Krak shalo rajakhor aguleni Bolkan club amsayo takhuk okra Binoy Debormani nogo kaisa kokthum panda khlaiyoi IPFT Tipra Bodol ni ajukphang Binoy Deborma shakha Faine Jun talni paithak faising kotalke khlaijang IPFT Tipra ni executive committee hunoi abo haikheno ADC ni Yago land power te citizenship power Yapharwi Rwnani Sanmung Tisakha IPFT Tipra Bodol ni ajukphang Binoy Deborma kokthum pandao Binoy Deborma no karibo manjakha Bodol ni tangphang Sunadhun Deborma Chini party ni kodoga nahamung plus nini tabuk jebabe Tipra sang bisingo bibhinno rajnaitik dol bibhinno bhabe Chini jati gostini borongno hamrani charna hinai program na harai ani একটা বিশেষ আইডিওলজি দিয়ে Tipra সানে হামগ্রাইনি বাগৈ যে খেলেমানি নেনি তাবু মথা ফাংথুন IPFT ফাংথুন গণমুক্তি পরিসরংথুন বড় দীর্ঘদিন নেনি গণমুক্তি পরিষদকে দীর্ঘদিন খেলেই খাই দং দং গায়ে IPFT বচং নয়নি IPFT নে সংরানাই চং নয়নি সিম সংলাই তো মানি ববতা চলি দং দং কিন্তু जों नुखा ब সঠিক একটা দিশা রিমায়াং দং দংগা কক সালাইও জনগণের দিশা রিমায়াং ইলেকশনে বচালাইও জায়গা সপাইয়াং দং এগে जों जे कक सामानि जे आदर्श नि कक सामानि जे डिमान्ड नि कक सामाबाय Chini नेतानि चाल चलन Chini नेतारंनि जेटा सानमानि नायमाबाय मानमानि अनेक डिफारेंट लाई दंतो एंगे जोंनुका जों IPFT Tipra जों मनो नाय दंमोन जे आव जतन कक गाहाम गाहाम चालायबा Tipra सान हामफ्रानि बै कक चालायबा फादि चिनमो 2017 सालाव चिनमो पार्टी आसायो जों पार्टी नो आसायो फा हिंदी मनो प्रतिष्ठा खायो फा हिंदी 2017 सालनि चिनमो आदु नायग्रानता अनि जों एकदम आइडियोलॉजी ने तुई दीर्घदिन 17 नि सिमिं 3 बोसोरखा 23 प्राय 6 बोसोर धरिया जों खूब गाहामै अबजार्भ खाय दं माने नय तामु नुखा जे नेतारक जे कक सामानि जे प्रतिश्रुति रिमानि आबो कोनो ताई नय एकटार संगे एकटानि कोनो तालमिल करै जा लामा जा चले दं दं आंगो जा केबन दुसरा बना थैया जनगण आबो नक दं दं बो लिडार बो नेता बो कक साका ताबुक तामुखा आबो जनगण न जतन बिचार खाय दं दं खायथिनि पक्ष থেকে आबो जों सायबो जनगण सायमानो साबो जनगण सायमानो जों दिनै मुझे हठात सा नर जरा सांबादिक बंदर नंगे जगह कक मा साबां कांगे मनो जे जों कयदिन आगे Chini खूब गानानि राज्य मणिपुर एक बिराट घटना घटे थांगा जे घटना आबो साना थांगा एक मणिपुर आपति खनाया मणिपुर राज्य आबो घटे थांगा एक रायट नाम थांगा पाहाड़ी बाई समतलबासी ST बे आरन जारा नन ST मेइटेई बा कुकी
মানে স্পেসিফিক সানা থাকায় নাং থাকা আজাগাব আপনি মূলত দুইটা কারণ নুখাচং এক খাই হা সেকলাই দুই খাই বড় কাশনান বাগি মূল কারণ আবো এগেই মোটামুটি চং নুখাজে অব মণিপুরনি যে কারণ ত্রিপুরা হাওব যে কোনো সময় আবো গতি মানো বনি বাগিনো চুং তিনি মখাই কিজা চিনি সাংবাদিক বন্ধনের মাধ্যমে চুং কিজা চিনি পার্টি নাহামো চিনি ভবিষ্যৎ তামুংনাই जों बाहाय सतर्क खाय मा दंनाय जों तामो खायके चिनि मो जों बाजे थानाय चिनि हावो चिनि और बकी मणिपुर हाय घटना घटनाय दे आबनो किया तिनि चिनि पार्टीर माध्यमे पाशापाशि चिनि पार्टीनि कर्मसूचि तामनाय आबो साख्लायनो बागैनो तिनि नंनि माध्यमे अरो प्रेस बितमा खायमासे नरम नुखना दाखुरो बुहुरो ओ जे त्रिपुरा हा चिनि त्रिपुरा सरंनि हा ओ हावो त्रिपुरा सरंनि जे मति दुर्दशा हा करिं थामानि एवं बर' करिं थामानि आबुनि मेनलि दायिखै इंखा चिनि त्रिपुरा सानि लिडार राजा खरागुलिनि सिमिक्रेशानुनि कक्थुम चिनि खरां